Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong adlong Domingo, Hulyo 22, 2014. Kita mabatit sa DXAB 1296 makita sa channel 61 ug 62 sa Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chug, ato lamang gihapong makauban sa pagtuki, pagsubay, paghatag katinawan sa mga isyu balita ug panghitabo diri sa atong dakbayan walay lain kundili ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag, Mayor. May buntag kanimo, Geraldine, may buntag kaninyong tanan. Una ta mo sugod na ako'y gustong istorya. Padoong ko nga rin na ako'y gipatape ng mga kanta. Kana akong musulod o ka ng nagamayng USB ba na sa USB. Naangat to'y kanta nga which I heard for the first time in my life. And it goes something like this. Love me a million years and after that I will say goodbye. Guwapo kayo. So one day you should sing that here. Lisod, medyo ko, no? Pero I'll try to. Anak ni mo nga kanta. Love me for a million years, then I will say goodbye. Okay. So, kato mga taga-Davao, nga nituo sa gobyerno, nituo sa among pagdala sa gobyerno, a million love for you. And it will never say goodbye. So murag naa kay panahon maminaw sa mga music karon. You're on leave, right? You're on Padong leave. ko nga rin, naghigda ko sa auto akong recline. Then akong on to music. Mo to ang title? Then I will say something like that. Oh, sige. Then I will Pangitaon say na goodbye. kanta. Love me for a million years, and I will say goodbye. Guwapo. So, anyway, Mayor, nahisgutan na to kaganina na you're on leave until Ambot kuno sa ato, basta 1 month na. but still tawag nito, you're still in the thick of things kumbaga diri sa Well, ato. there are things which I have to attend to. Yes. Things that would require my personal intervention, maybe as mayor. Okay. So, ato ang hisgutan ng usa sa mga issue karon nga medyo init kaning aplikasyon sa Manic Lightnings Productions nga for a special permit sa pagpahigayon og rave party karong Agosto sa ato ang Kadayawan celebration. Ug ikaw daw imong gimando ang konseho or sa konseho nga dili aprubahan ang aplikasyon na human nga madiskubrihan nga wala kini nagbayad og saktong buwis sa mga nilabay nga events niini. There are so many issues. Ang dynamics man gud diha mo ni non-payment of the previous events nila, which is bearing na amusement tax, wala man po exemption siguro. And second, kaning pag inom og sa mga minors, nag-inom dito og alcoholic drinks, intoxicating drinks, unya nanigarilyo, unya nagsayaw ang mga babae sa two-piece. Let me dwell first dito sa wala pagbayad. Ang akong giingon actually is dili kay i-deny. Let them settle first sa ilang problema because ang gobyerno di gyud mahatag nimo og permit whatever ug nakapay bayro non ang mga back taxes pag ingnon pang imo pagbayaran. If you can settle that with the treasurer, wala mo siguro yung problema. And, next time, you just tell the council that we will pay. Pero kanikarong ila is naa sila'y beneficiary and that is why they're asking for a waiver sa 30%, which is not usually given. But for some philanthropic and humanitarian reasons, we do sometimes. Ang problema diha is naa siya record for not paying. But I said this would not really be an insurmountable thing. You just go to the treasurer and find out how you can fix these things. Ang second gari, kaning pag sigarilyo o pag inom sa mga minors, Geraldine.
this is not within the province of the organizers. Hindi, crime is personal eh. Okay. So, kinsa ka itong nakasa, dili po sila, di ni mo mapahid sa uban. Ba't masabot, ang nakasa nga to, ang dakpon ato katong minors nga nakainom. Ang sigarilyo, it's a long shot. Ang liquor lang, because there's really liquor prohibiting minors from imbibing alcoholic or intoxicating drinks. So, muna. Pero ang organizer man mo yung nag-provide og drinks. Well, mo lagi na. Ang I said it's personal. Ang imong dakpon katong gainom o katong kabaligya. Okay. Unless of course moingon ang organizers nga iya na, in which case appeal siya. Trabaho ng pulis. Actually. It does not the law does not place the obligation sa mga organizer, whatever the event is. I said it's personal. Crime is personal. Nganong ipahid man nimo pod sa ila nga kisabagi gusto mo dakpan. So next time is that there has to be mga police. There has to be an answer there. Mga police manakop sila, but they have to inform the police. So ang ilang pahibaon katong diin sa area of jurisdiction nga presinto, I think it's either Talomo or sa na I don't know, but wa ko kibaw sa delineation diag asa ang kwan. Ang usa pa, Geraldine, kaning two-piece, I am afraid that we are really treading again on constitutional grounds. Okay. Okay na ay balaod, na ay ordinansa kani kasi mga ganitong mga progresibo nga mababayad sa city council adto. Gusto gyud nila wadon ng kuan ha, prohibited ka ng mga beauty pageants nga magbikini, not allowed. Mga bikini contest. Bikini contest, mga two-piece. Actually, food for thought. Ako nagdiskumpiyado gyud ko ani because of tama sila. Freedom of expression. Okay. As long as they are not naked or nude, onya anang two-piece lang murag naa sa dagat. O unsa may diferensya nga nasa dagat o sa stage pareho man na sa beach. So, what's the beef? If you wear a bikini dito sa Talomo, dito sa toxic waste, matuno ka, mirise, o anak ka sa stage, what's the beef there? Pero ang sa women's code, kung required ang katong gipang-hire na dancers to wear those skimpy attire during the performance, murag mo to ang ginatumbok anang women's code. Well, kay walay choice na karon ang katong mga kababaihan kung dili musuot sa outfit nga very skimpy or very sexy, and it's against their will. I am afraid that pag mabutas korte ani pildi ang gobyerno, city government. May kanigong mga konsyal nga babae porsigido ba. Pero mo po ni gusto sa mga Gabriela tanan kaning mga advocacy sa women. But the problem is naamang constitution. Ang constitution is a very broad thing that it allows a person to really do what she likes to do. That is her freedom of expression, as long as it is not maybe siya na pornographic, as long as it is not Against public morals. Public morals, but naaman na sa beach gyapon, it's allowed. So if you dig deep, may mga sila, sa diferensya sa beach ba pagani bra ligo-ligo diha, tangtangon ng ilang bra mo nang sige po tagbalik-balik og adto ko sa Brazil ni adto sa congressman pa ko ng Ipanema. Ipanema, anak ng tanang babae nga to maglakaw-lakaw ay bra gikas bata kutob tiguang
pirakuan ha. I'm not trying to be bastos or something. Gikan sa lula ko to mga tos apo. Di magbara maglakolakaw diha sa adto na adto me sayo mi nga to tan-aw mi alas 7 dabta ko alas 10 sige gulik-balik. Taas man ang lapad. Lapad na siya nga kwan. Ato mo ko So sa normal sa Brazil kanila, yung yung mag-nude sunbathing, that's normal for them. Yeah, sa So ilan ng it's kultura. cultural. Yeah. It's cultural. So Sa atin, kita, dili man na no, uso sa atin. we apply the what are the contemporary moral sa atong. Definitely, it is not immoral to wear a two-piece. Or whatever the event Per be. se. Wearing two-piece Wala- per se wala. is not immoral. Hindi, it's not. It's not. Okay. How But could if that be you're moral? forced to wear it, like for purposes of employment, doon na pumapasok ang ating Hindi women's man, code. because we are not forced. Because you can refuse. Paying you to wear a two-piece suit is not forcing a woman or a girl. It has to be a woman, not a girl. Dakpon taga girl. So, consensual pa rin. Meron pa rin consent on the part the of standard the is employee. in our contemporary times sa atong panahon. Adto sa panahon sa atong mga lola, it's a no-no yun na. Karon manggod, as we progress sa atong civilization, there are things that are really, many things are loosened up. Wala na kaayoy na restrictions. So, ug maabot tag sa korte, tan-aw na ko pildi kita. So, pasabot ni ini Mayor, you are in favor sa mga ingon-ani nga. Dili ko because I said it was during my time. But what I'm saying is that pag abot anis korte ug imog yung pugso Kung na i-challenge ito. di mo patay. Okay. Ibaw ko extra, ibaw ko sa tubag. Ikaw ganin nag-shorts diya Si Gerald Freedom of nag-shorts. expression daw yan. Ha? Freedom of expression. Kaya dili gidakop ta skimper kayo. Hindi na yan imong- skimpy attire. Hindi naman yung nakatupi. Kutob na sa imong hawak ng wala. Basta ako, that's my view. Well, of course, I said it was signed during my time. But na ang kuan man God is we have to take into account the Constitution always. And I think that wearing a two-piece, if you really ask me, sincerely now, Dili kaya kay tungod kay lalaki ka. That you No. you don't mind seeing girls wearing two-piece in a public function. nagsige may kong tanaw nga rin nag-shorts ka. At hapabag two-piece noon sa mga ka. Kasal kasi mong bana diha. So ang ano ani Mayor is ang tan-aw nimo if there is a challenge, a constitutional challenge ni ining women's code nato regarding aning Kaning kanang that particular prohibition, provision, patay. Dive ta diha. posibleng ma-declare siya unconstitutional. Contemporary times ang atong standard during our generation karon. Is it really bastos nga magsulo pag two-piece diha? Would it generate lust among the wala because sa atong dagat sa mga beach nato everybody is wearing one piece, two piece, no piece at all. Okay. So another issue karon sa Konseho, Mayor, ang kanang pagpaimbestiga sa Konseho ug sa City Health ang paglabay og mga hospital waste sa Talomo Beach humang nadiskubrihan nga gipanglabay sa baybay ang mga dagom, syringe ug dextrose. Ug nabalaka ang mga residente nga kontaminado ang ug adunay dalang sakit ang mga hospital waste nga nagkalat dito sa shore. There's no debate on that. There's no issue. Tanan ka ng mga sirens diya o mga needles, whatever, kontaminado gina. Okay. You can be very sure. O na nagigipang injeksyonan may sakit diya. Problema diha kay ni abot sa ato sa akong attention sa diri aning programa nato sa public niabot sa ako it has become a public issue. Now i-beach ang dagat, ang seashore, coastal is public domain. Nobody owns it. Yes. So you cannot tinker with it whatever the reason may be. Correct? O muna. Karon, there's a protocol, there are regulations, many with penal sanctions nga alam mo ang ginawa nila. I'm sorry to say this, but I have to talk because I'm the mayor now. Gasulti na ako as mayor. It was really a very reckless and thoughtless act to do that.
you are experimenting with the environment, I cannot really divine how it would impact on sa protection sa environment, maglubong kag mga sirens nga nagi sa hospital. These are dangerous articles, very dangerous, and there is a law which regulates in the disposal. Kanang hitabo, it's not only improper disposal, but it borders to illegality, which is really a crime. I am sad to say, but I will have to order the police to investigate and file the corresponding charges. Naidaghang balaod, ana. It's here. Nadari, kani. Daghan sa nai-ordinansya na ay environmental impact statements sa Presidential Decree, Hospital Licensure Act, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Anak na. Walay redeeming factor ng imong gibutang diha. And that is not an excuse. It could never be one. And I said, I'm sad to say that somebody admitted it on TV. What ko'y choice, because I have to order the investigation and if warranted, the prosecution. Ibaw din yung nga, no? When it's brought to the public attention and persons who are supposed to investigate and order the prosecution of the malefactors. Ug di na ako nabuhaton, ako'y nasa it's a public issue. I can be sued also under the anti-graft law and under the revised penal code for non-feasance. Failure to act. Failure to prosecute. Ang kaning pagpasaka og kaso, Mayor, mao ni ang katong pag-stock nila og mga hospital waste sa ilahang backyard. Kay wala pa man good na tumbok kung kinsa gyud ang nagpakatag adto or naglubong adto. Kato siya, katong ay babae dito eh. Okay. Ingon niya, experiment daw. God. So ang kadto mismo ang imong balak nga pasakaan og kaso. But I said that the police should investigate in cooperation with these city health officers. Pero ako sigurado ko, I'm very sure at this moment that there has been a crime committed, and since it has become, it has brought to our attention officially, that we have to order the investigation and as if warranted to file a case in court. Okay. Dirita, Mayor, sa bagong kaning latest na decision nga gipagula sa Supreme Court regarding the unconstitutionality of the DAP, no? Imong gidapigan si Presidente Aquino sa pagpadayag niini og pagsupak sa nahimong desisyon sa Korte Suprema. Tiod na? Correct. Okay, ngano man? When you disagree, it is not unlawful to disagree with the Yes. Supreme Court. As a matter of fact, you can criticize so long as you stay within the borders of your profession. So, Unsang punto ni Presidente Aquino ang imong giuyunan? his right to be on the opposite side. Okay. There's let me recall it. I may disagree by what you say, but I will defend your right to say it. Dili man ko conforme sa unsa imong gisulti kontra nako, pero akong tagaag proteksyon ng imong katungod pagsaway namo diri sa gobyerno. So freedom of expression again. Kanang iyang pagkuan, it can never be wrong to say that I do not disagree with you and better still change it. But it was just a suggestion. Kung man siya maingon nga, di ninyo na usbon, padadaan ta mo tangki digira diha. Pero daghan ang nagasulti nga ang iyahang supak sa desisyon, it's a form of parang threat sa independence sa ato ang hudikatura. No, I don't think so. The right to dissent. The right to dissent covers one subject which is illegal or whether legal. So You can criticize a law and say that para kadi karon. It borders to constitution, it transgress ka sa constitutional ground, freedom of expression. As long as you do not go around naked.
As long wa kay kapakitang kabastusan nga na. Kaya ito nga sa Brazil, manlabang sa down, way bra, unsang mabay nga to. Mabalhin na bitaw ko dito. Dito na ka mo puyo. Jesus Maria Josep. So balik na diri katong disagreement ni Presidente Aquino. So but pa pasabot kay ni uyon ka sa iyahang disagreement, uyon ka sa iyahang gibuhat katong DAP. No, the Constitution works this way. There are things which the Supreme Court says with finality. Arbiter na. But there is also, he is a citizen of this republic, aside from being a president. When he decides, you just have to respect his right to I may not agree with your declaration of unconstitutionality, gentlemen of the Supreme Court, but you know, you have to respect my right to even castigate you as long as he's the president. He is the chief of one branch of government. He is, as a matter of fact, the chief, the executive department. Siya ang to sa atong balaod sa administrative law. So tatanaw nimo dapat ma-impeach or dili ma-impeach si Presidente Aquino with respect ni lain na po ng issue, ha? disbursement acceleration program. You cannot impeach him just because he disagreed. Okay. But you may impeach him on the katong iyang katong cross-border. But that's a different thing because you know they were crucifying the guy for declaring an opinion against the Supreme Court ruling. Okay. But you cannot presidente na basig ako. I would say that basig sayop mo mga justices. Okay. That is his right. That is his right to dissent. So you do not take it against him nga nagpadayag siya og disagreement? Of course not. Okay. Wala mo po siya manghadlok. Unless maingon siya that I will send my the army there and I will close you down. Ada ka na. Hindi na punta mo na ayaw na kay magkagubot man. Okay. So, Mayor, on the lighter side, and good news ni sa ato ang mga kaigsuunan diha nga mga electricians ug plumbers na adunay hiring for them, no? Na Ikaw na lang isulti. makatrabaho. Aron di sila malimot nimo. Okay, ang Peso Davao is hiring katong mga interesado nga aplikante para sa Saudi Arabia at Rooftop Training Hall, City Hall Building, Davao City, karong Hulyo 23 ug 24 tuig 2014. Ang employer ni ini, ang principal employer mao ang Al Rashid ug ang Philippine placement firm mao ang Aram Enterprises. Nanginahanglan sila og usa ka gatos nga electricians ug usa ka gatos nga plumbers para sa duha ka tuig nga kontrata. So ang ginapangitan nila with experience ug kinahanglan at least 23 years old with or without passport. At mo City Hall dito sa taas gyud. Sulod lang mo nga to ing nang ahas atong Peso. Naanas pinakataas gyud. Roof deck nga. Dito mo ato ang hiring. Kamong katong gusto mo adto sa Saudi Arabia ug asa ba ni? Mo lagi akong giingon pagbantay mo ha gid ra ba na atong lugar. Ang imong view ana Mayor is you encourage them although they will be working abroad, no? Like you said na dili nato makontrol, dili nato sila maproteksyonan og maayo if they're outside of the jurisdiction sa ato ang nasod. Particularly babae because they are the most vulnerable sa abuse. Di lang kay usad duha tulong mangambak na lang gud sa balay niya maghikog na lang because they are bawa ninyo without meaning to be rude to everybody. Og mo-apply kang ang ilagong concept ana mo trabaho ka sa ila. Ang kultura ba dito? Mo trabaho gani ka sa ila murag apil na tanan. Mo na nga ila kan luguson an mo man kada adlaw almost kada adlaw natay we read and hear sad stories about our women. Sakit kita katong templasyon ang gisunog ang plug sa Singapore. It's because Filipino man gud niya. Siyempre, whatever happens to you there, baski na pa paano nasasaktan ako dito kami kita tanang Pilipino. Muna nga nako sa inyo ang Davao naga-progress man og maayo. Importante nga rin ato ang nasud ba mo mudugana gyud ang ekonomiya aron daghan trabaho nga di na mo kinahanglan mo adto sa
gawas. So ang kaning mga for instance mayor mga illegal recruiters unsa ang imuhang mensahe sa ilaha? Nga paglikay yun mo. I have placed you sa kategory sa droga. Ingnan ta na mo ana. Tanawa na karong news pa ganina sa TV Patrol or nag-surf mo ko sa istasyon. Naangat to nga sa aran sila nga sila day sa tong ilang trabaho. They ended up in Iraq. Sa Qatar ang gisaad gari. Tuwa sila sa Iraq karon. Ang Iraq na igira. Anak ka ng kamong mga illegal. Giingnan tabita mo. If kamong mga barangay captain paminaw ra mo. If there is somebody there recruiting anang mga atong mga anak, mga babae. Di ba giingnan ta mo aresto ka. Arrest them ug walay mga credentials tawag ang police. You arrest them. Dia mismo dapat station ang tawagang 911. Kamo mga illegal recruiters so Ginoo ko. Di na ko mo elaborate ha, di na ko mo pataas og istorya. Gibutang ta mo sa level sa droga. Kay di maluoy ko sa akong isig kataw. Kana magong uban, wala na makauli nag ilang Pilipinas. They are sold to this slave market. Pagkasod nila dito, wa na tayo balitag unsa gipatay mga to, gikatay ba o ninyo mga illegal recruiter ma-appeal mo si Okay. Nanghinapos ang ato ang oras mayor na atay mga greetings. wa pa ko matapos ani mga na illegal recruiter droga bantay mo na nga siguro na lang day kay Judge Rabaday. Happy birthday Judge Virginia ang og ni Dr. Maruya ni sa kuan ni Heart Center. Advance happy birthday kan Kapitan Usangong. Okay. So, happy birthday and advance happy birthday sa mga celebrators nato. Daghang salamat kay Otoy Mercado for my makeup, Lizelle de la Cruz of Hair to Dye for Salon and Barbershop for my hair, Dr. Sara Lado of the Tooth Clinic, Metro Lifestyle Fitness Center, Mags for styling me today, ug para sa atong lami ang pamahaw karong buntaga. Daghang salamat sa Yellowfin Seafood Restaurant. Mga kapamilya, humanasad ang atong episode hangtod sa sunod natong panag-uban-uban. Maayong buntag kaninyong tanan.